ओके कौन तमरा उठुचे बापा ओ सब कुशलता सब कुशल मारो मारो रे मुंडिया मारो बाप रे हेला 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 भक्ति अछि बाप सब कुशलता बाप सब कुशल ओके ताने उठुचे ए पवन डागले के फ्री लागु महाप्रभु रात्रे तलवार उठे तब वाली छेड़ी वाला परा के रे बाप ये के बेले ये शांतमाल है कांटा मारती रे ये बोलते के रे बाप और ये औथरे ये ना ना वृद्ध लोग को कांटा मारती रे बाप नहीं नहीं हेड़ी ए बाप के डाको जो बाप कोसा डाको जो बाप तवा सही रे तोड़ा साई हां हां और ठिया साई पकड़ जो तोड़ा साई रे बाप हां हां के रे बाप ये बापा डाकिलु बापा महाप्रभु के डाकिलु बापा चिन्ही पारने के जानी तमे मते आजिकाली आ कोन चिन्हि पारना किसे बोइलो तमे मते आ कोन चिन्हि पारना चिन्ही पारी नेली बोल तू आप हां तो छाई की देखी चिन्ही तो पार्टी बारे जान ले ना काई के कहलो अरे जानी पारी नेली बोल वो के बोली अब तू बाप हां तू रांडा उठे खोइता की रे महाप्रभु अरे बुढ़ा तो मरिवारु बुढ़ी लांड होला आ तार ऑर्डर कोड होला ए बाप हां ए पृथ्वी बाबू को क्या भंगो के बाप नहीं 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 जो राती 5टा जो हुड़ाउली संक बोरी सिकुदिला सेटा कार रे बाप पुरेते ओ सेडा ए जे सुंडी बोली पदिया विषय ना के ताकर होतला ये पहले पतिया विषय ले दी हां बाप हां कहले सत्य कथा ताको पडिसार गोटे रांडा बुटी जो थिला से थोथि होतला रे पदिया थोथि आ मु भलो लोक बोली भाबुथिले रे बाप हां हां अरे सिएले धंदा लाग नहीं नहीं लोक भलो बा हां बुद्धि टिके खराब अछि ओ ऐसे बुद्धि के अच्छे अरे बाप तथापि जानि पालेनी बापू हां तथापि जानि पालेनी महाप्रभु सेइते रखो हे हां हां ए नेलु बापू छाड़ दियो ए नेलु बापू आ पतन्ना ए नेलु बापू ना ना ए नेलु तम बुढ़ो टी पखड़े जाके रखू रे बाप बाप हां तथापि जानि पालेनी कि चिन्ही पालेनी जानि पाले नहीं ना तो नांडा कोन निध्या ओ आंठुडार पुओ महाप्रभु तमर बयस वृद्ध हला मते भ्रम हे जाउछि हये तार तो पुओ पुत्री न देरु ताको समस्त आंठु गुडा मिला कर दे आ तार पुओ कोन आइला ना आंठुडार पुओ नाही आंठुडार पुओ नाही आइडी अछि अच्छे अरे बाप ना ना वृद्ध बाबू केन जानि पानी ना चिन्ही पारी नेली बोलछु किए कहलो आंठुडार पुओ नाही नाही अरे आंठुडार पुओ नाही जो आंठुडा कंठिया सब छे देखौन रे सेटे तार त आंठु गंठे दीटे रहला अरे बाप पुओ पुत्री नथुबे जगु तांडु पुंडा बसिगिरी आंठुडा कंठिया धरि बहुत नाही रे हां आ जानि पारी ए बाप ए पेथोलोटी पपंडी उठी नउती बाप हां हां हेले बाप तथापि जानि पारली जानि पाले नहीं तो पपन ना को मो बाबा ना कहै पड़िबो आ तो पप ना कहले मु तो सत्य बाटा करना कहबी बुधिया ओ पेटा बुथेरा पोनी ठिगी रे हां हेटी जान देलो भाई सारी की तो उड़ा सला पेटा भातुआ सला कंदुडू सला सला भूंग देखो अंके चिन्नी बारी ना अरे अरे की तो मुंडा सला हाँ अरे हाँ आकु चिन्नी पानी जानी बन ना जो मळ भंडा रे खट्टी चीज त्रास हाँ
ତଳ ସାହିରେ ତଳ ସାହିରେ ମନାସର ଭଉଣୀ ଯୋଉ ରାସ ରାସ ଜାଣିପାରିଲୁ? ଜାଣିପାରିଲି କାପି ସିରି ବଡପା ଶ୍ୱଶୁର ନାତୁଣୀ ଝିଅର ପୁଅରେ ଇଏ ନିଧିଆ ମହାପୁରୁ ତମେ ଆମର କେତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛ ଏ ବାପ ନା ଚାରିପାରି ନେଲି କହିଲୁ ହଁ ଆରେ ବାପା ମୁଁ କହିଲି ପରା ତୋ ବାପା ନା କହିଲେ ମୁଁ ତ ସାତ ପାଠକ ନା କହିବି ସତ କଥା ଏକା ଏ ବାପ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନୁ ହଁ ଏ ତୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲୁ ହଁ 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 ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହଁ ହେଇଥିଲୁ ଛୋଟଟା ଥିଲି ଏ ତ ଗୋସାଇ ମା ଯୋଉ ମାନସିକ ରଖିଥିଲା ହଁ ତୋର ତାହେଲେ ବାର ଗାଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ତୋର ବାଳୁଲା କାଢିଥିଲି ରେ ମହାପୁରୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ତମେ ସବୁ ପୁରୋହିତ ଜେଜେମାନ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେମିତି ଭଣ୍ଡାରୀ କାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଭଣ୍ଡାରୀ କାମ କରିବ ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ବାଳୁଲା କାଢିଥିଲି ବୋଲି ଆରେ ବାପ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲୁ କଣ ହେଲା ତୋ ଯୋଉ ଗୋସାଇ ମା ଯୋଉ ମାନସିକ ରଖିଥିଲା ତରା ତାଣ୍ଡି ହଁ କିଆଡେ କ୍ଷୀର ପଡି ହୋମ କରି ବାଳୁଲା କାଢିଥିଲି ମୁଁ ଏ ହେଲେ ତମେ ହୋମ କରିଥିଲ ହେଲେ ମୁଁ କେଣ ଜାଣିବି ଆଉ ହେଲେ ବାପା ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲୁ ହଁ ତରା ତାଣ୍ଡି ହେଲେ ବାପା ଗୋଟେ ଯୋଡେ ପାଉଛ ନାହିଁ ନାଇଁ 999 ଅନେଶତ ପାଉଛ ଠିକ ସେତେବେଳୁ ବେଲେ ବାପା ମୋର ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ସବୁ ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ସେତେବେଳୁ ବେଲେ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା ସମୟ ଥିଲା ସମୟ ବେଲେ ବାପା ରକ ଦଖିଆ ବୟସ ଏ ହଁ ବାପ ପେଟ ଫେଟ ଟୋଲେଇ କାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଟୋଲେଇ ଏ ଗାଣ୍ଡି ଡୁଲେ କି ଛାତେ ଫୁଲେ କି ଥିଲା ମୋର ଦେହଟା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ସମ୍ଭାଳିଲି ପିଲା ଲୋକ ପାଉଛ ଧରି ଯାଇପାରିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ ଖାତରେ ବସି ପାଉଛ ଧରି ପହଲିଲେ ଭଲ ବୁଝୁ ପହଞ୍ଚି ପହଲିଲେ ସମୟ ଥିଲା ଟିକେ ସେଠୁ ହଁ 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 ଅଧ ବାଟେ ଯାଇଛି ହଁ ପାଉଛର ଅଧ ବାଟେ ଯାଇଛି ହଁ ସେ ମଣ୍ଡପ ପାଖ ହଁ ଖାଣ୍ଡେ କଣ ସୁଲସୁଲୁ ଲାଗିଲା ରେ ମହାପୁରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ତମ କାନରେ ବସିଥିଲି ଦେଖିଲି ତମ କାନରେ ଗଇଯାକ ଭରି ଯାଇଥିଲା କାନରେ ବାବୁଙ୍କର କାନରୁ କଇ କାଟୁଥିଲା হয় রে বাপ ও কানা সুলসুল হলো কই তো কালু ହଁ বলে শালা কান্দিলু ତମେ ମୋ ଗାଈଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ଆଉ বলে বাবা কান্দিলু ଗୋଟେ ଚନ୍ଦିନୀ ଥିଲା ହଁ ହଁ ସେଇରେ ବସେଇ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଧରି ଦେଇଥିଲି ଏ ମହାପୁରୁ ତମେ ଯୋଉ କଦଳୀଟା ଦେଇଥିଲ ସେଇଟା ଧରିକି ବସି ବରଗଛର ପାତେ ମାଙ୍କଡ ଆସିଲା ଛାତୁକି ଫେରି ପଳା ଏ ବାବା ଚିହ୍ନି ଥିବ ନାଇଁ ନେଲା ତ ନେଲା ଶଳା ମୋ ପେଟଟାକୁ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି କେତେ ବଦନ ସୁଲସୁଲ ବଦନ ବିସିରି ପାଣି ଆଇଛ ସେଇଟା କୋଉ କୋଉ ଲାଗଲେ ଦେଖଉ ନାଇଁ ମହାପୁରୁ ଦିନ ଯାକ କିଛି ଲାଗୁନି ରାତର 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଖାଲି ସୁଲସୁଲ ହଉଛି ତାପରେ ଔଷଧ ଖାଉନୁ କଣ ଔଷଧ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦଉଛି ଚିହ୍ନ ପତ୍ର ଦେଖିଲି ଏ ମହାପୁରୁ ତମ ଘର ମାମୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦିଅ ହେ ଦେଇଥିଲି ବାବା ଏବେ ପତିଆକୁ 3 ମାସ ତଳେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆସି ବୋଧେ ଘରୁ ହେଲେ ମତେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲି ହଁ ଏମିତି ପାନେ ଦେଇଥିଲି ବାପା ମୁଁ ଚିହ୍ନ ପତ୍ର ଦେଖିକି ଜାଣିଥିଲି ହଉ ଦିଅ ଦେଖେ ଦେବି ହଁ ହେଲେ ବାପା ଖରାପ ଭାବୁନୁ ନାଇଁ ଏ ମୁସଲମାନ ସପୁରେ ଖା ଜଲ୍ଦି ସୁନିତ ହେଇଛି ମହାପୁରୁ ମୁସଲମାନ ସପୁରେ ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି କାଠରେ ଆସେ ଗଳୁରେ ମହାପୁରୁ ତମେ ଏ ଔଷଧ କେବଠୁ କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ମତେ ଦବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ କେଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଛିଡାଲାନି ଗୋଟେ ବାଳ ମାଳି ଅଛି ତ ନାଇଁ ମହାପୁରୁ ତମର 5 ଖୋରାକୁ ଛୁଆର ଏ ମେଡିସିନ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ମୋ ପିଲାମାନେ ବାସିଯିବେ ଛାଡେ ହେଲେ ମହାପୁରୁ ତମେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟ ହେଲା ଏପଟେ ବାରା ଗହଳି ଭାଲୁ ବିଚାର କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରୁଛ ଆଗମନ କଥା କହିଲୁ ହଁ ରାଜାଙ୍କ ଖବର ହେଇଛି ରାଜା